আজ রাজভবনের রাজ অন্তরে পালিত হল 13 রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস। রাজ্যগুলি হল অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, কর্ণাটক, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, চণ্ডীগড়, দিল্লি, লাক্ষাদ্বীপ, পুদুচেরি সংশ্লিষ্ট সবগুলি রাজ্যের আমন্ত্রিত প্রতিনিধিদের নিয়ে এই প্রতিষ্ঠা দিবস পালন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বলেন, बोले हैं इसमें मेरा स्टेट का एक लिंक है। तेलंगाना से आता हूं तो तेलंगाना पहले निजाम से जब सेपरेट हुआ था उस टाइम था 17 सितंबर। तो 17 सितंबर के बाद में देश भर में भाषा के नाम पे स्टेट बनाना है। तो उस सिलसिले में अभी बोला है पुट्टी श्रीरामुलु एजुकेशन के बाद में आंध्र मद्रास, उस टाइम पे मद्रास स्टेट अलग हुआ था। उसी टाइम पे तेलंगाना और तेलुगु स्पीकिंग आंध्र एक हो गया।